जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक आमर यही चैनल को स्वागत। तो फ्रेंड्स आज हूँ 15 मई शुक्रवार। तो चलते आज सकाल देश विदेश 20 बड़ बड़ गुरुत्वपूर्ण मुख्य बड़ खबर पर नजर पकाइबा। तो फ्रेंड्स आपण माने गोटे छोटी रिक्वेस्ट, आपण माने जदि एही डेली लेटेस्ट न्यूज देखिବାକୁ चाहउछंती तबे आपण आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन नु मध्ये क्लिक कर दियंतु। तो चलते संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। यूजर्स को खुशी खबर, एबे जियो फोन रे मध्ये चालिबो आरोग्य सेतु ऐप। जियो फोन पे सरकार को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च करिछि। एबे सरकार को एही ब्लूटूथ कनेक्ट ट्रैकिंग ऐप को 50 लाख जियो फोन यूजर्स व्यवहार करेंगे। भारत सरकार कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु को जियो फोन रे इंस्टॉल पर योजना करुवा रायटर्स रिपोर्ट रे प्रकाश पाई। आरोग्य सेतु ऐप रो एही वर्जन को जियो फोन रे लॉन्च करी समस्त लोकों पाखरे पहुंचाइबा पई लक्ष्य रखा जायछि। फल रे संक्रमण मध्य ह्रास पाइबो। तबे एंड्रॉइड और आईओएस रो प्राय 10 कोटी यूजर्स एही ऐप को डाउनलोड कर सारिछंती। एप्रिल 2 रे लॉन्च होइथिबा एही ऐप को केवल 13 दिन मध्य 5 लाख यूजर्स डाउनलोड कर सारिथिले। तो सेबरी खूब शीघ्र लागू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड। सारा देश में खूब शीघ्र लागू होगा जाऊँगी वन नेशन वन राशन कार्ड। यही कार्ड प्रचलन हेले प्रवासी मैंने जेकोसी राज्यर राशन डिपो को राशन पाइपर। प्रवासी श्रमिकों को दृष्टि रखी यह निष्पत्ति नहीं केंद्र सरकार। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रचलन हेले प्रवासी श्रमिक मैंने उपकृत हेबे। वर्तमान कोरोना संकट बेले प्रवासी श्रमिकों को 5 किलो लेखाएं चाउल किंबा गहम और 1 किलो डाली मिल 8 कोटी प्रवासी श्रमिक एथिरे उपकृत हेबे। प्रवासी श्रमिक मानक राज्य सरकार चिन्हट करेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड सारा देश में प्रचलन करने को पूर्व मोदी सरकार घोषणा करते। 2020 जुलाई 1 यह लागू करने को केंद्र सरकार लक्ष्य रखिते। तो सेपरी रास्ताकड़ दुकानी को 10,000 टंका लेखाएं सुलभ ऋण सहायता 5,000 कोटी स्कीम घोषणा कले सीतारामन। कोरोना महामारी और लॉकडाउन जो देश में लक्ष लक्ष रास्ताकड़ दुकानी और फेरीवाला प्रभावित होती। यह दृष्टि रखी केंद्र सरकार 5,000 कोटी टंकार स्वतंत्र ऋण स्कीम घोषणा कर स्कीम संपर्क में सूचना दे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कहते देशर रास्ताकड़ दुकानी मैंने लॉकडाउन द्वारा विशेष भाव क्षतिग्रस्त होता सरकार अवगत अच्छा। यह दृष्टि रखी सरकार आसंता 1 मास मध्य एक स्वतंत्र ऋण योजना आरंभ करने जाऊँगी। यह स्कीम माध्यम रास्ताकड़ दुकानी मानक 10,000 टंका चलती पुंजी प्रदान कर डिजिटल पेमेंट व्यवहार करुवा और उचित समय ऋण परिशोध करुवा दुकानी मानक स्वतंत्र प्रोत्साहन प्रदान कर। तो सेपरी 28 दिन मध्य भारत फेरिबे विजय माल्या। आसंता 28 दिन मध्य भारत को फेरिबे विजय माल्या। लंडन हाइकोर्ट रे माल्या याचिका खारज होगा पर माल्या भारत फेरिबा स्पष्ट होईछि। पूर्व वेस्ट मेसिन कोर्ट माल्या प्रत्यर्पण निर्देश देइथिबा बेले यह विरुद्ध में माल्या लंडन हाइकोर्ट रे आवेदन करथिले। गुरुवार लंडन हाइकोर्ट माल्या आवेदन खारज करने पर माल्या भारत प्रत्यर्पित होबार संभावना स्पष्ट होईछि। यह 64 वर्षीय मद सम्राट जनक गतकाली भारत सरकार को ऋण फेरस्त प्रस्ताव देइथिले। कोर्ट निष्पत्ति शुणाइथिबा बेले वर्तमान यूके गृह सचिव प्रीति पटेल को अंतिम निष्पत्ति ग्रहण करिबो। तो सेपरी प्रवासी श्रमिकों पर बड़ घोषणा निज पंचायत में मिल काम 202 टंका को बढ़ला मजूरी। कोरोना संकट बेले बाहर राज्य जो श्रमिक मैंने निज भिटामाटी को फेरी आसी केंद्र सरकार पैकेज घोषणा करते। जो श्रमिक मैंने काम करने को चाहिए से निज पंचायत में काम मिल। महात्मा गांधी निश्चित कर्म नियुक्ति योजना रे काम मिल। श्रमिक मैंने निज पंचायत ऑफिस रे पंजीकरण कर काम करेंगे। पूर्व यह मनरेगा योजना रे काम कले श्रमिकों को 182 टंका मजूरी मिलूला। एवं यह बढ़ाई 202 टंका कर। सेपरि प्रवासी श्रमिक मानक आउ 2 मास जाए मागणार खाद्य जोगाई दिया बोली केंद्र सरकार घोषणा करछंती। सहरांचल गरीब मानक सहायता देउछंती केंद्र सरकार। जो माने निराश्रय हो से मानक एठारे आश्रय दिया जाउची। दिन को 3 थर खाइबा को दिया जाउची मध्य। तो सेपरी अर्थमंत्री को बड़ घोषणा आगामी 2 मास समस्त श्रमिक को मिल मागणार राशन बिना कार्डधारी को भी मिल फायदा। आत्मनिर्भरशील करने केंद्र सरकार पैकेज घोषणा 20 लाख कोटी टंकार आर्थिक पैकेज द्वितीय किस्तिर घोषणा करछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन। तेज द्वितीय किस्ती घोषणा रास्ताकड़ व्यवसायी क्षुद्र चाषी और प्रवासी श्रमिकों पैकेज घोषणा कले अर्थमंत्री। तेज प्रवासी श्रमिकों आगामी 2 मास मागणार राशन मिल। राशन कार्ड नथिबा प्रवासी श्रमिकों लाभ मिल। बिना कार्डधारी को भी सरकार तरफ 5 किलो गहम चाउल 1 किलो डाली प्रदान कर 3,500 कोटी टंका योजना कर फल 8 कोटी श्रमिकों को फायदा मिल। तेज यह लागू कर संपूर्ण दायित्व राज्य सरकार घोषणा कर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन। तो सेपरि आसंता 24 घंटा मध्य काल बैशाखी संभावना 7 जिला येलो वार्निंग जारी। आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर उत्तर आभ्यंतरण ठारू आरंभ कर दक्षिण आभ्यंतरण अंचल पाखापाखि 15टी जिले में काल बैशाखी घूर्णिझड़ होगा सह घड़घड़ी और कुआपथर वर्षा संभावना रही। तेज एमध्य 7टी जिले में समय मध्य काल बैशाखीर प्रभाव अधिक देखा मिलवर संभावना रही भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग विभाग आंचलिक कार्यालय पक्ष सूचना दी जाएगी। यह दृष्टि रखी भारतीय पाणीपाग विभाग भुवनेश्वर स्थित आंचलिक कार्यालय पक्ष राज्यर
7ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ସେପରି କରୋନା ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ତେଲ ବଜାରରେ ଘାଟା, ଆର୍ଥିକ ସଂକଟରେ ସାଉଦି ଆରବ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଫଳରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଚାହିଦା ଏବଂ ଦର ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ଖରାପ। କ୍ଷତି ସହାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଭ୍ୟାଟ୍ 5%ରୁ 15%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା କେତେକ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧାରୁ ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇଯାଇଛି। ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସାଉଦି ଆରବର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ 22% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ସାଉଦି ଆରବର ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଅରାମକୋର ପ୍ରଥମ 3 ମାସର ଲାଭରୁ 25% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫଳରେ ସାଉଦି ଆରବ ନିଜର ସମସ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତ ସେପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରବାସୀମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କରୋନା ଭାଇରସର ସତର୍କତା ପାଇଁ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ଲକଡାଉନ୍ ରହିଛି। ଏନେଇ ବହୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆଗରୁ ସୂଚନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେପରି ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରର ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ଲାଗି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ରମେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ରୂପ ନେଇଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଅବବାଦର ରୂପ ନେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଅବବାଦ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ମଇ 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପ୍ରଥମେ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିବ। ଏହାପରେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ନିଜ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମେ 18 ଓ 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଗତି କରିବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଗତି କଲେ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ହେଲେ ଯଦି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପୁଣି ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତ ସେପରି ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ବେସାମରିକ ନାଗରିକ। ଏଣିକି ବେସାମରିକ ନାଗରିକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ସେନାର କାମ କରିବା ପରି ଦକ୍ଷତା ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେନାରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଫେସନକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବେ। ଏହି ବେସାମରିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ଦକ୍ଷତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେନାର ଅଫିସର, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଓ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପ୍ରମୋସନ ଭଳି ରାଙ୍କରେ ରଖାଯିବ। ଏନେଇ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମତି ମିଳେ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତେବେ ବେସାମରିକ ନାଗରିକଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡରମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆର୍ମି ମୁଖପାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣେଲ ଅମନ ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେପରି କରୋନା ପରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ମହାମାରୀ। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୁନୋଟିକ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା। ପୃଥିବୀରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ପରେ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ନୂଆ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଦେଖାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ବ୍ରାଜିଲର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡେଭିଡ୍ ଲାପୋଲା ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାପକ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଇ ସହରୀକରଣ ଜାରି ରହିଛି। ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୁନୋଟିକ୍ ରୋଗ ଦେଖାଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ଲାପୋଲା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷକୁ ହେବ। ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ, ଆସ୍କାରି ଆସିକ ଭଳି ରୋଗ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଭଳି ରୋଗ ଆଣୁଜୀବ ଭଳି ରହିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ 85% ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଇଥିବା ଲାପୋଲା କହିଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 1202 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ମଣିଷଙ୍କ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ଜୁନୋଟିକ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତ ସେପରି ମୁମ୍ବାଇରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲାଣି ବେଡ୍। ପ୍ରତିଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଶହ ଶହ କରୋନା ରୋଗୀ ସାମନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୋଭିଡ୍-19 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ବେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ନେଇ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧିକ ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 35ଟି କୋଭିଡ୍-19 ବେଡ୍ରେ ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବେଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ
ଥିବା ଦୂରତାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ବେଡ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ? ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1500 ବେଡ୍ ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବେଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। तो सेपरी ह्याक है आरोग्य सेतु। कोविड-19 मुकाबला करने भारत सरकार द्वारा आसीथिबा आरोग्य सेतु आप एवं ह्याक होइतिबा सूचना मिली। बेंगालुरु जड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर यह ह्याक कर भारत में यह व्यवहार करने को बाध्यतामूलक बेले कोटी कोटी जनता डाटा लीक होबार संभावना वृद्धि पाई। जय नामक जड़े प्रोग्रामर यह ह्याक कर दाबी कर जय प्रथम आरोग्य सेतु आप्रे सिक्यूरीटी ब्रिज को नहीं अनुसंधान करते से आप को ह्याक कर सफल है। सूचनायोग्य एथिकल ह्याकर एलियट आल्डरसन किसी दिन पूर्व मे 5 रे ट्विटर करी से भारत आरोग्य सेतु आप्रे सुरक्षा समस्या रही। यह जानिया पर जय आरोग्य सेतु आप को ह्याक करने को उद्यम करते। तो सेपरी जून 30 पर्यंत बुक होता समस्त ट्रेन टिकेट रद्द कला रेलवे। कोरोना भूताणु संकट जारी रही बेले रेलवे पक्षर ट्रेन चलाचल आरंभ हो जाएगी। वर्तमान श्रमिक स्पेशल ट्रेन एवं केतक स्वतंत्र ट्रेन चलाचल करुच्ची। मध्य भारतीय रेलवे आसंता जून 30 तारिख पर्यंत बुक कर समस्त ट्रेन टिकेट को रद्द कर टिकेट मूल्य यात्री मानक फेरस्त कर रेलवे पक्षर कहुई। देश में लॉकडाउन होती प्राय 2 मास धरी ट्रेन सेवा बंद रही। जो मैंने पूर्व टिकेट बुक करते टिकेट को रद्द कर दि जाएगी। जून 30 पर्यंत टिकेट रद्द कर बाबद अर्थ यात्री को फेरस्त कर। सूचनायोग्य गत मे 12 तारिख भारतीय रेलवे पक्षर दिल्ली 15 स्टेशन को 15 जोड़ा अर्थात 30 स्पेशल यात्री ट्रेन चलाचल आरंभ होसबू ट्रेन राजधानी दिल्ली 15 सहर को जोड़े सफल होती। तो फ्रेंड्स आपण प्रतिदिन ये डेली लेटेस्ट न्यूज अपडेट देखा चाहते तेज आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु। तो फ्रेंड्स रोज नमस्कार, धन्यवाद। देखा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।